ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मो विषय अधिक जानापी हेले आपण मोर वेबसाइट को विजिट करेंगे rudraksjyotish.in। से मोर सब शिक्षागत योग्यता ज्योतिष शिक्षागत योग्यता मेंशन है। जदि अपडेट हो पारे ताकू छाड़ी और बहुत किसी अच्छे मो अराउंड 60 रिसर्च पेपर्स ज्योतिष उपर और रुद्राक्ष उपर नेशनल लेवल लिखी प्रेजेंट कर विभिन्न जगह जाकि इंडिया रे ऑनलाइन इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करी इसार वेबसाइट खोलिक आप देखिपारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च जोटि मोर देन 50 कंट्रीज मेंबर अच्छा से विभिन्न प्रकार ज्योतिष हुए आम जमी इंडिया हिंदू एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोटे बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी कोटे मायन एस्ट्रोलॉजी कोटे आस्टेकियन एस्ट्रोलॉजी सो खाली सेटा नुहे सो कहबार उद्देश्य है मुझे कहवाक जाऊँ से भर मोर सफिशिएंट अथॉरिटी अच्छी एमती ना जे कौट गोटे शुणिकी मजा लगे मोटे यूट्यूब वीडियो करदेवी मुझे जहाँ भी कहूँ से मोर इंग्लिश वीडियो भी ऑलरेडी अच्छी रिसर्च पेपर्स गुड़ा बहुत मोर अपलोड हो वेबसाइट जाए पढ़ी पारे से ओडिया कहबार उद्देश्य है बहुत गुड़ा लोक इंग्लिश बुझीपारे प्रथम लिखुली इंग्लिश रे पढ़ले कई आमर बेसिकली ओडिया कथा कहूँ कि लोक सीनियर लोक डेफिनेटली कहूँ से मैगजीन पढ़ी मत फोन करते आप कौट अच्छा कौन किंतु प्राय पढ़ते बेसिक कारण बहुत गोटे भल मैगजीन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है आम यहाँ जो ओडिशा बाहर दि प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट है सेटा माने व्हीलर मिलूनी जो बाहर बही दुकान गुड़ाक मिलूनी खाली एक्सप्रेस स्टार टेलर टाइम मिले से लिखला बेलू लोक जानी हो से जहाँ भी हो मोर रिसर्च तो जहाँ है बर्तमान आजिका डेट्रे मुझे जोटा कहवाक जाऊँ ज्योतिष विषय सी है रत्न पत्थर मुझे जहाँटा भी कहूँ बही पढ़ी कहूँ जहाँ ज्योतिष विषय लिखाई कारण 2005 पर 2001 आप्रुव कला यूजीसी 2005 पीटी शर्मा रिजेक्ट करके मे प्रॉपर गोटे डिसिप्लिन हिसाब से चली जातु विभिन्न संस्कृत यूनिवर्सिटी देखिए सब संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेटेड ज्योतिष बही रखाई तो से बही सब जहाँ लिखाई से गुड़ा मुझे पढ़ी कहूँ तो एमती ना क्या शिखीदेली शुणीदेली कहीदे कारण गोटे रिसर्च पेपर लिखा गले व्हाट इट टेक्स जे लिखी से जानी आउ तो लिखुना ओडिशा कई दुखर विषय एक्चुअली मैंने प्रथम जो नुआ नुआ ज्योतिष देखिले बहुत गोटे एक्सपीरियंस लोक अच्छा रिसर्च कहीं ज्योतिष कंट्रीब्यूशन कौन संजय रथ बोली जड़े अच्छा ओडिशा भल जॉब छाड़ीदे जॉब छाड़ी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट थे रिसर्च कले भल भल बही भी लिखिं मुझे सेमिनार भी जाइए अटेंड करें कथबार्ता भी हो जदिव सी ओडिशा भी ना दिल्ली रे हो रत्नपत्र उपर डिस्कसन करवा प्रथम प्रश्न जोटा कि आपण मैंने आम ज्योतिष मान कहते सार रत्नपत्र पिंधिले कौन आम भाग्य बदली जो गोटे भल वीडियो कर देखिए भल भाग्य बनाम खराब भाग्य भाग्य ये लोक केवल भावुं पैसा रत्नपत्र पिंधिले कौन पैसा पड़े आसो ये कर एमती सब गोटे आबसर्ड प्रश्न पचारते यहाँ प्रथम ड्यूटी है गोटे एस्ट्रोलॉजर गोटे लोक को ठीक काउनसेल करवा रत्न कौन करें कौन न करें आ कहीं पिंधा उचित जदिओ मोर बही रुद्राक्ष मोतीलाल बनारसी दास जोटा कि प्राय 19 मसीहा पूर्व छोट मोट हिसाब से चली इंडिया रे ब्रिटिश टाइम कह गले 1908 बोधे से मो पछपटे जो बही था SBA से आनी तो मोतीलाल बनारसी दास सी पब्लिश कर जस्ट ISBN नंबर सब बाहरी गला खाली बही पब्लिश हम रत्न रे मु रिसर्च पेपर लिखी बही नुहे रत्न रे मु रिसर्च पेपर लिखी प्रेजेंट कर बही लिखिनी जहाँ भी हो से रिसर्च पेपर बेस्ड से मुझे कहूँ रत्न विषय आमर क्लासिक्स ज्योतिष क्लासिक्स बहुत 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 कम लिखाई ऑलमोस्ट नील कहले चले मत 3 मास लगे खोजी खोजी बाहर करने रत्न विषय ज्योतिष शास्त्र लिखाई कौट प्रवीण ज्योतिष मैंने सब अच्छा रत्न दुकान पत्र बोली बस मुझे पचारि
ନା ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, କିଏ କହିଲେ ଅମୁକ ଇଏ ସମ୍ହିତା ସମୁକ ଇଏ ସମ୍ହିତା, ମୁଁ ସବୁ କିଣି ପକେଇଲି। ଜଣେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭାରି ଲିଡ଼ିଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମୋତେ ଯଦିଓ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁ କରୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନାରଦ ସମ୍ହିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ରତ୍ନପତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲାସିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା କି? ଆପଣ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ ହେବ କେମିତି? ନାଇଁ ସାର୍ ନେଇ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ମଗେଇଲି, ତାର ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମଗେଇଲି। ବର୍ତ୍ତଘର କେମିତି ହେବ, ସେ ଉପନୟନ ସମୟ, ଏଇସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରତ୍ନଘର କିଛି ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲି ବହୁତ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ରେକମେଣ୍ଡ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ପଚାରିଲା ପରେ କିଛି ନ ପାଇଲି, ମୁଁ ବସି ବହି ଖେଳିଲି ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଜାତକରେ ଦୁଇଟା ଭଲ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଭାରି ରିନାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ସ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫଳ ଦୀପିକା ଜ୍ୟୋତିଷରେ। ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ ଖାଏ, ପାନ ଫାନ କିଛି ଖାଏ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ପାଟିରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଲବଙ୍ଗ ଏଇ ଡେସ୍କରେ ଥାଏ, ଏକାଠିଆ ବସିକି ଏଠି ପଢ଼ା ଲେଖା କରେ, ତ ବେଳେବେଳେ ଖାଇନି। ହଉ, ତ ରତ୍ନପଥର ଫଳ ଦୀପିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ଚାପ୍ଟର 2ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19 କିମ୍ବା 21। ଜାତକ ପାରିଜାତ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 19 କିମ୍ବା 21, ଆଇଦର ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ କୋଟ୍ କରିକି ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଛି। ମୋ ମନକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଠାଙ୍ଗେ ଠାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିକି ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରେ ନା। ଦିନ ରାତି ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କ'ଣ ହବୁ? ରାତିଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ, ଆଉ ଜାତକ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିଲାଗି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ, ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବରଟା କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଚାପ୍ଟର 2ର ଆଉ ଡେଭିଏସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣିକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ପାଇଁ ଗୋମେଦ, ଲାପିସ୍ ଲାଜୁଲି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେଇଟା ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେକୁ କେତୁ ନା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ନୁହେଁ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଜ୍ଜାବତ, ଓଡ଼ିଆଟା ବୋଧେ ଲଜ୍ଜାବତ। ଟୋପାସଟା କୁହାହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଆଉ ୟେଲୋ ସାଫାରି ବୋଲି ନା ଟୋପାସ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ, ମୁଁ ତାକୁ ମନିୟର ୱିଲିୟମ୍ସ ବୋଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ କହିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଆଇଫାସ୍ ପବ୍ଲିଶ କରେ, ସେଥିରେ 2023ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପଥର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତି, ଏମିତି 4-5ଟା ରତ୍ନପତ୍ର ମିଶୁଛି, ଆଉ 2-3ଟା ମିଶୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋମେଦ, ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଏଲାବୋରେସନ୍ ନାହିଁ। ରାହୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବେ, ରାହୁ କେଉଁଠି ଖରାପ ଥିଲେ ସେ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବେ, ରାହୁ ଭଲ ଥିଲେ ପିନ୍ଧିବେ ନା ରାହୁଙ୍କର ସର୍ବଳରେ ପାୱାର ଥିଲେ ପିନ୍ଧିବେ, କିଛି ଆଉ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣିକ। 600 ମସିହାରେ ବରାହମିହିର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ବୃହତ୍ ସମ୍ହିତା। କ'ଣ? ବୃହତ୍ ସମ୍ହିତା। ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଶିଫଳ କେସ୍ରେ, ରାଶିଫଳ, ବର୍ଷଫଳ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିର ହରୋସ୍କୋପଟା କ'ଣ, ସେଟାକୁ ମୈଦୁନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଣ୍ଡରରେ ପଡ଼େ, ସେଟାକୁ ସମ୍ହିତା ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହତ୍ ସମ୍ହିତାର ଚାପ୍ଟର 80, 81, 82, 83 ପୁଣି ସେଇଆ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଣିକ, ପାନା, ହୀରା ଆଉ ମୋତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାର ଜ୍ୟୋତିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ବଣିଆମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇକି ପଳାଉଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏମିତି ରୁବି କଳା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ କମ୍ ହେଇଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ସ ବି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାରେଟ୍ ଫ୍ୟାରେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଣିଆ କାମ ସେଟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହିରେ ଅଛି, ଫଳ ଦୀପିକା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ପାରିଜାତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରାଣକୁ ମୁଁ ରେଫର୍ କରୁନି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ନିଏ ନା।
जदिओ से ज्योतिष अच्छी रूल है या गुरुवर केन भी कहते जे 70% ज्योतिष पुराण अच्छे बोले रूल है या आपंकर टिके टिके साइटेसन रहा दरकार एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स एस्ट्रोलॉजिकल जब किसी रेकमेंड कराएनि ताल आपड़ पुराण आनीपारे ना जदिओ ग्रह पथर अच्छे तो मुझे पुराण किए रत्न गुड़ा पिंधा जाए से गुड़ा सब किसी ना जदिओ पूरा सियोर एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से किसी ना से अमुक राक्षस से रत्न पिंधुले से ये पिंधुले एमती सब लिखाई कि एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन सेमती किसी एलाबोरेटली नथिबो जमती गोटे श्रीलंकार गोटे क्लासिक्ट अच्छी मोर मन पड़ूनी संहिता नेहुनी ता ना कौन मुझे कहबी गोटे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी लोक लिखी जो लिखाई रावण कौ तिथि मर ताकू भी आप रेफर कले चलो कारण ज्योतिष कि जो उपनिषद पुराण एथे जब लिखाई ज्योतिष शास्त्र में ना तो हेनी तो जहाँ हूँ से भी सेमती कौन थी नथो से अलग कथा प्राय मुझे जानी एत कि ना खाली प्रोफेसर बानर्जी थे कटक गोटे बृहत रत्न बिल ओडिया बहीटे लिखिं भल भल साइटेसन देती किंतु ज्योतिष शास्त्र पर सेर एत लिखाही हो से जहाँ भी होना कहीं लेखा जदिओ हो दी धाड़ी तो लिखाई ना गोटे गोटे श्लोक तापर आम दबा रत्न ये गला ज्योतिष कथा भल बही गोटे बेंगल आप मन रखी रत्न गुड़ा ईस्टर्न इंडिया सब हाएस्ट चले स्पेशली बेंगल कौन से स्टाटिस्टिकल स्टडीज है ऑब्जर्वेशनल स्टडी रू मुझे कहूँ जुआड़े जी बेंगल समस्त रत्नपत्र पिंधे सुरेंद्र मोहन टागोर SM टागोर बोले जड़े भद्र व्यक्ति राजा थे से इंग्रेज सरकार राजा बनई अन्य राज्य भाया बेंगल माने इंग्रेज सरकार को एक्सेप्ट करने से लड़िले एगेन्स्ट इंग्रेज आसिले आम ये करदे जमी आम ये जयराज गुरु भरिया कले से कले कहले हाँ आसतु आसतु कौन इंग्रेज मैंने बहुत इम्प्रूव करदे एडुकेशन अन्य फिल्ड सब से इम्प्रूव हो गले जोटा ओडिशा हो पारा ना हो ये तो गला इतिहास तो सी लिखिले मणिमाणा बोली दुटा बही ट्रेमेंडस ट्रिटीज ऑन जेम्स माने आज पर्यटन सेमती बही बोधे से समय लिखाई पारे मुझे भाभी पारूनी न्यूयॉर्क लाइब्रेरी मुझे गोटे पाइली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आउ गोटे वॉल्यूम पाइली दुटा वॉल्यूम लिखाई 1869 1881 2 वर्ष पर से बहीटा से डेडिकेट कर एलिजाबेथ को मतलब लगुच ये बोधे ब्रिटिशर्स मैंने जो गले से सब बही गुड़ा नष्ट हो से बोधे गोटे क्या मिलूनी तो लाइब्रेरी गुड़ाक जहाँ अच्छी एवं से बही उपर लिखाई फ्रॉम न्यूयॉर्क लाइब्रेरी जेरक्स कॉपी गुड़ा मिलूँ बढ़िया लिखते जेमस्टोन विषय क्रिस्टाल विषय देयर इज ए क्वाड्रिलिंगुअल बुक 4टा प्रकार भाषा लिखाई संस्कृत बेंगली इंग्लिश हिंदी को मसरे को पथर पिंधे ये करेंगे से करेंगे सब लिखाई राशि अनुसार पिंधे ये करेंगे तेज आम ज्योतिष शास्त्र केमती चली यही ग्रह पर यही रत्न 9टा रत्न 9टा ग्रह पर दिखाई कौन जमी आप अर्डर कही जाऊँ सूर्य माणिक चंद्र मोती मंगल रक्त प्रवाल बुध पाना गुरु गुरु है आपणकर पोखराज पुष्परागमणि सब लिखाला राहु केतु पर्यटन गोमेद वैदुज्य हो रहा आपको छाड़ी आउ रत्न अच्छी जोटा उपरत्न भी कहुए जब गोटे लोकटा पिंधि पारनि तो जो सहीटा पिंधि तार क्वालिटी एत भल नुहे सोफाराज क्वालिटी रत्न देखा जाए हार्डनेस क्लारिटी हार्डनेस जदि अच्छे बहुत दिन रट जदि बढ़िया है तार रिफ्लेक्शन बढ़िया रो 4C कैरेट क्लारिटी कट सब जिन देखा जाए रत्न से सब जिन उपरत्न क्षेत्र में भल नुहे से लगे कम पैसा तो कौन जिनस गुड़ा कौन गोटे लोकर जो ग्रह मु सब गोटे कर्मफल इंडिकेटर तार दशा समय हेले से फल दब जदि ग्रहर टे पावर नहीं तक एम्पावर करने रत्न नॉर्मली दि जाए बर्तमान जो प्रिंसिपलटा सारा भारत में चलुचे कि पृथ्वी यही प्रिंसिपल और रत्न गुड़ा बेसी मोगल समय आसी भारत को एत बोधे भारत में बोधे नाला बोधे एत गोटे जिन रैम्पैंट आउ बढ़ला से समय आउ बढ़ला जोटा भी थी ना बड़ा मिले तो लिखि था अच्छा 4टा रत्न विषय कहीं लिखिले अधिक रत्न विषय लिखिले तो से फिरोजा आपको हमारा इन लिखिले सुरेंद्र मोहन लागू टेक लिखिं अच्छा रत्न पिंधु सबकुछ होमती कहूँ कौन लोक कम्प्लीटली भूल
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରତ୍ନର ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ବହୁତ ଶରୀର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଆଇଡଲ୍ ହେଇକି ବସିପାରିବେନି। ପାନା ବ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ପ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ପାନା ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ କୁଇକଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏତେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକର ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେମଷ୍ଟୋନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଡିନାଏଡ୍, ବା ଶରୀର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ମନା କରି ହେବନି। ଓ ଲୋକଟେ ଯିଏ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଦୁଇଟା ରତ୍ନ ଯଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଆଗ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଲୋକ କେହି କହନ୍ତିନି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ, ଆଉ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଟିକେ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗ୍ରହର ଦଶା ନ ଚାଲିଲେ ଫଳ ମିଳିବନି। ବୁଧର ଦଶା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନଥିଲି, ପ୍ରାୟ 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଧ ଦଶା ସମୟରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ବି, କାରଣ ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ପାନା ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଡ୍ ଥିଲା। ଦଶା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପାନା ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଧ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦଶା ପଳେଇ ଆସିବ ନା କ'ଣ? ଯଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବେନିଫିଟ୍ ଆସିବା କଥା ଟିକେ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ହେବ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କରାହେଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କରିବି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାପରେ ବହି ଲେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପରେ କରିବି। ଏବେ ଖାଲି ରତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେ ମୋତିଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇମୋସନ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆସୁ ଛଲକିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମୋସନାଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ମୋତି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମୋସନ୍, ବାହାଘର ବେଳେ ଦରକାର ଇମୋସନ୍। ତ ଜାତକ ନ ଦେଖିକି ଆପଣ ମୋତି ଦେଇଦେବାଟା ଠିକ୍ ଯଦିଓ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କାମଟା ହେଲା ସେୟା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଶୁକ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ରହିବ। ଡାଇମଣ୍ଡରେ ରୁବିରେ ବୋନ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ରୁଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟିକେ, ଆପଣ ପିନ୍ଧିବାର ତ 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନୁହେଁ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟଟା ଆସିଲା ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦଶା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବାର ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେତିକି ମିଳିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କାମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରତ୍ନର ତାର ଗ୍ରହ ଆଉ ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିବ। ଯଦି ଆପଣ ୟେଲୋ ପୋଖରାଜ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରଟା ନର୍ମାଲି ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ପାରାମିଟର୍ସ। ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ଯଦି ଗୋଟେ ନୀଳମ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ଶନି ଜଏଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଥେରାପି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କୋର୍ସ କରୁଥିଲି, ସେଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ। ହେଲ୍ଥରେ ହିଁ ଲାଗେ। ପଥର ପାଣି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି, ଯୋଗିକ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ପାତାଞ୍ଜଳିକି ଆପଣ ଲେଖା କରିବେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହର କେଉଁ ଚକ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ବା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇନି ସେଇଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର କାହାର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ରତ୍ନ ହଉ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ପୂଜା ହଉ, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଗଲା ନା। ଆପଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରତ୍ନଫତ୍ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଉପାୟଟା ଠିକ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝି ହେଉଛି? ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଜାତକ ଦେଖିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଜାତକଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମରିବି। ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା ମୋର ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମରିବା ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଚାପ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ପର୍ସନାଲ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ହାଇଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଲକୁଲ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ ହୁଅନ୍ତାନି କି?
ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜିନିଷଟା ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କରାହେଇଛି ସେଟା ଆଜି ଯଦି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନା ଆଉ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷର ମାନେ କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ। ତେଣୁ କୌଣସି ରତ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିମେଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳରେ ଯାହା ନଥିବ, ଯାହା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନଥିବ ସେଟା ହେବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆମେ କହିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାଭି ଫାଭିରେ ଯଦି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଟିକେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭେରିଏସନ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କାରକ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ କାରକ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଖାଲି ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ନବାଂଶରେ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଇଗଲା ହେବନି, ସର୍ବଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର କର୍ମର ଅଧିପତି ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ପାଇବେ, ସବୁ ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜିକାର ଲେବର ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବେ ହଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଲୋକ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି କି ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଆମେ କରୁନୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କହିହେବ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, କହିହେବ, ଲେଖିକି ଦେଇ ହେବ ପୁରା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ 99%, 100% ନୁହେଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 100% କେସେସରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏଇ ପିଲାକୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି। ତ ପ୍ଲାନେଟଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ଆମେ ପଢ଼ିକି କହିଲୁ, ନିଜ ହାତରୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ବୃହସ୍ପତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାର ଦଶମରେ, ଟିଚିଂ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲାଇନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଇଥିରେ ଯିବ ଗଲା। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଯୋଗକାରକ ହେଇଥାନ୍ତି, ନବାଂଶରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଦଶାଂଶରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ସହିତ କିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଛଟବଳ ଭଲ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମିତ୍ର ଘର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ସିଲାରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ତାପରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସୁଏବଲି କରିବେ, ହେବ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ୟେଲୋ ପୋକରାଜ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ହେବାର ନା। এইটা ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନେ ବହୁତ ସୁଏବଲି ଏଟା ଇଏ କରିବା କଥା, କହିବା କଥା, କାଉନସେଲ୍ କରିବା କଥା ଯେ ରତ୍ନର ଲିମିଟେସନ୍ସଟା କ'ଣ, ପଜିଟିଭଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପିନ୍ଧିକି ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେନି ତାକୁ ସହଜରେ, ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ରେଗୁଲାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଭଲ। ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ସ ସିଚୁଏସନରେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାର ଦଶା ସମୟରେ ମିଳିବାଟା ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆସେ କ'ଣ, ସେ ରତ୍ନରେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ, ରତ୍ନପତ୍ର ଆମେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ୱାଚଡଗ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡାଇମଣ୍ଡ। ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ଡାଇମଣ୍ଡର କ୍ୱାଲିଟି, କଟ୍ ଦେଖେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ରତ୍ନର ସେମିତି କେହି ୱାଚଡଗ୍ ନାହାନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହୁଛି, ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ ବି କରିଛି ଆଉ କାହିଁକି ବି ହୁଏ। ସେ ରତ୍ନ ସେ ନେଇକି ଚୋରମାନେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଚୋରା ଜିନିଷ 5-7 ହଜାରରେ ବିକି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଜିନିଷ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଯିଏ କିଣିଲା ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ସେ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ବିକିଦେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ତ ସାର୍ କହିବେ ଆପଣ ସାର୍ ଏ ରତ୍ନଟା ଆମେ ସେ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ସେ ଅମୁକ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ କମ୍ରେ ପାଇଗଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେ ରତ୍ନଟା ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଲିସ୍ କରାଇ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦୋକାନ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଆସେ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ସେ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ଟା ହୁଏ। ତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରତ୍ନ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବା ଏଟାକୁ ଠିକ୍ କାଉନସେଲ୍ କରିକି ଦେବା କଥା। ତ ରତ୍ନ ଶସ୍ତା ଆଉ କଷ୍ଟଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକର ପ୍ରାଇମ୍ ଫେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରତ୍ନଟେ ପାଏ। ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କାର ରତ୍ନଟେ ବାହାରେ ବୋଧେ ମିଳିବ, ସେଟା ଗୋଟେ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁଟା ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ତାର ସେଟା ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆସିବ କଷ୍ଟ। କି ୱାଚଡଗ୍ ନାହାନ୍ତି ନା, ମାର୍କେଟଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିନା ଗୋଟେ ୱାଚଡଗ୍ ରହିଲେ
बास कौन ओडिया कह जाए भल कि जानी गोटे एजेन्सी जी कंट्रोल कर सब जिनटा जमी स्टॉक को कंट्रोल कर सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी से भाया नेशनल डायमंड कॉर्पोरेशन अच्छी से भाया नेशनल एमराल्ड कॉर्पोरेशन गोटे बाहर नेशनल येलो साफायर कॉर्पोरेशन गोटे बाहर जी कि नेशनल जेम्स कॉर्पोरेशन बाहर जी कि प्राइस टाक नियंत्रण कर क्वालिटी सहित सेटा ना रुद्राक्ष भी सही भूल गोटे लोक गछ तोड़ नहीं पलि आसला आप गोटे भल रुद्राक्ष कम पैसा देदेव कौन आपड़ जो से भाई लोक संजोग होगा आप ना सर से एस्ट्रोलॉजर कम पैसा देते कि आपंकर मुख्य उद्देश्य होगा कथा आप गोटे ठीक क्वालिटीर जिनसटे पाई जाते बरम पैसा अधिक कम हो तो सहीटा हम वाचडग जेहेतु कहीं ना यही स्टेटमेंटा बोधे मत लगुच बहुत गोटे ज्योतिष कलिग्स भारी खुशी हो शुणिकी ना सार गोटे ठीक कथा कहते आम ज्योतिष मान किसी खास दोष आसलानी तो सी मु आगुरी भी कही रखी जी जहाँ प्रॉफिट प्रॉफिट न कर रत्न बिकुंट दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन बिजनेस आप जिते प्रॉफिट करेंगे दैट इज प्रॉफिट किंतु आपन जातक बुध दुर्बल अच्छी से प्रथम एग्जामिन करी बुधर प्लेसमेंट देखिकी बुधर कारकत्व देखिकी कौ ग्रहर घर से लॉर्डशिप नौ भावर अधिपतित्व दुस्थान अधिपतित्व हो न भल केन्द्र कि त्रिकोण अधिपतित्व रखुव और वीक हो जाए प्रथम देवे मन रखी था जेकोसी गोटे ग्रह जदि आपण जातक पावरफुल अच्छे यहाँ गोटे मिस्टेक मुझे देखुची प्राय समय यहाँ पुणी एगेन गोटे भल टर्म कहूँ बृहस्पति बहुत स्ट्रंग माने षडबल जो रहा कथा 5 कि 6 से 8 खंड अच्छी षडबल पावरफुल अच्छे आउ रत्न दरकार नहीं ओभर विटामिन दरकार तो रत्न केमी रेकमेंड करेंगे हूँ तो एस्ट्रोलोजर मुझे आउ गोटे वीडियो बनईबी जो कहुए 1, 5 और 9 ये 3टा भावर 3टा हाउस तो लॉर्ड रत्न सब भल भूल से भाई इल प्लेस्ड अच्छा भल जगह बसी ना से हाउसटा एक्टिवेट हो दशा समय से रत्नटा से समय भेरी भेरी केयरफुली आप पिंधार अच्छे गोटे लग्न गोटे घर गोटे प्लानेट पंचम अधिपति सहित अष्टम अधिपति हो तो दशा समय से सेमती भी अष्टम अधिपति खराब गुण गुड़ा दब अष्टम द हाउस ऑफ सरप्राइज बहुत ये बट तार पावरफुल जो अलरेडी अच्छी तार रत्न दबा कथा नुहे तेणु षडबल देखिकी प्लानेटरी प्लेसमेंट देखिकी रत्न दिज्व दशा समय से इनफ्लुएंस कर कि तार बॉडी और माइंड पर जो जिनटा अच्छे से सब आप दुटा रत्न पकाते बढ़िया लगे आपको विल फील बेटर कहीं आप बॉडी को एक्सेलरेट करे मंगल पकाते एक्टिव रहे सब अलसुआ हे अच्छी पुणी गोटे पिलार ओजन वेट एज देखिकी रत्न उपरत्न दि जाए नॉर्मली छोट पिला रत्न रेकमेंड करा जाएनी अधिक जानापी रिसर्च पेपरटा भी पढ़ु किंतु ओभर एक्सपेक्टेशन केबे करेंगे रत्न ठार सर मु रत्न पिंधेबी यह हो कि सेटा भूल गोटे प्रकार रिमेडी आपंकर गोटे असुविधा है डाक्तर पाक गले औषधटे खाईदे कौन सारा जीवन आप निरोग हो गले कि निरोग से जो आप खाଇବା आहार विहार गोटे ठीक रखिए से भाया मुझे सब कहे भाग्यटा आप से हूँ तो इम्प्रूव कर जन्म ना भी 12 जन्म जो आप कर्मटा को सजाड़े भाया भाग्य जानवे जे आप कौ कर्म आप खराब कर ग्रह आपणकर चिल्लई चिल्लई कहूथ जातक बुध जदि आपणकर रेट्रोग्रेड अच्छी आप बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज करना हसी ना ग्रेव रही पिला सागर मिसी ना तो आप करूँ सिचुएशन विल इम्प्रूव बी योर लेट बट दिस इज सस्टेनेबल एक्सरसाइज गुड़ा युवा विटामिन्स हो मुझे आपको आगुरी कही रखी कौन सी वीडियो को मुझे प्रिपेयर हो आसेना जहाँ गोटे मन आसला रिसर्च एत करुचु आसला जहाँ गोटे मन को आसला आम कह माने कहबार उद्देश्य है मुझे फैक्ट कौच भूल नुहे किंतु जोटा मु कहूची तार आरेंजमेंटा टी एपट सेपट हो जाए पारे माने जेहेतु मु टू दी पॉइंट गोटे गोटे मेंशन करके पढ़ी कहूनी सेटा टी एपट सेपट हो जाए पारे से मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची से सब आपन जिते कमेंट से लिखले भी सब रही सार आप बहुत लंग हो जाऊँगी कथाटा एपट सेपट हो जाऊँगी मिक्सअप हो जाऊँगी आपन क्यों प्रेजेंटेशन जाए देखो हाईली सिस्टमेटिक एटी मो नॉलेज टाक शेयर कर इनफॉरमेशन नुहे
नॉलेजटा सब जंबल्ड अप होकर आसो लोकटा तो पढ़ी मो थॉट प्रोसेसटा आप पाक जाऊँ जहाँ गोटे मुंड को आसूँ कि इनफॉरमेशन जो टाइम लिमिट अच्छी जो गोटे स्पेसिफिक पर्पज अच्छी मो पाखे आप ज्योतिष शिखु था जेमस्टोन विषय ट्रेनिंग नौ था से मतलब सिस्टमेटिक शिखा पड़ो यही पत्थर या क्वालिटी से पत्थर से क्वालिटी आप नियंतु पढ़े कि यूट्यूब वीडियो जो मुझे मोर गोटे विजडम टाक इलस्ट्रेट करुँच तो टी अनऑर्गेनाइज पड़ो तो जेमस्टोन को लेकिन किसी ओभरव्यापल हेनी पिंधु ज्योतिष परामर्श नहीं ज्योतिष मान अंदर बिल्कुल ओभरव्यापल करेंगे आप बुझेदेव लोक या पॉसिबिलिटी यहाँ लिमिटेशंस नुह मुझे सजेशन बा कौन प्रकार गोटे फोर्स करूनी ऑल मोर रिक्वेस्ट दीटा लोक टार्गेट करुचे गोटे एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी जी कि ज्योतिष पढ़ी से माने बहुत दिन माने ज्योतिष फील्ड रे अच्छे प्रैक्टिशनर्स एंड दी कंसल्टर जो मैंने आसुँच से मत देखिए शिखे सार कौन कहते अन्य ज्योतिष पाखे जाए कहबे सार या कहले ज्योतिष मैंने मत देखिए सार आप जिन कहते जदि से न जानी जानवे जदि मुझे भूल कहीगली कमेंट जनइबे कि आउ थे कही रखुचे से मैंने केवल मो भिडियो कमेंट देवा को अलाउ करी जो मैंने मो तुलन मो पाखापाखि कि मो ठार अधिक रिसर्च कर खाली जातक देखिकी 40 वर्ष हो गला हेनी गोटे सब मजा जिनस जे जो मैंने रिसर्च करें पढ़े लेखा लेखा आसूना से कहे ना जातक देखिए प्राक्टिसटा है बड़ प्राक्टिसटा बड़ कौन आ जो लोग रिसर्च कर प्राक्टिस करनी कि आप तो ये गोटे छोट जातक देखला बेलू से तो जवाहरलाल नेहरू जातकटा देखुचे केमी ज्योतिष रिसर्च कराए गोटे वीडियो पर करवा इंग्लीश वीडियो अच्छे आप देखिपारती तेणु थियोरीज आर वेरी इंपोर्टाट आउ थियोरीज उपर स्ट्रंग ज्योतिष पंडित बोली जो लगे पंडित अमुक पंडित समुक पढ़िया पड़ो जातक आप शिखीजे पूरा भास्ट तो अच्छे आप गोटे ग्रह को कुआड़े कुआड़े नहीं बसई पारे मुहूर्त केते कैलकुलेसन कंबाइन करेंगे सेटा मैटर करे खाली गोटे जिन देखिए कहीदेटा हिंदू ज्योतिष नुहे हिंदू ज्योतिष विभिन्न प्रकार टेक्निक आमको देती से दशा चक्र टाइमिंग ऑफ इवेंट केते प्रकार न ट्रांजिट वेद विपरीत वेद नक्षत्र ट्रांजिट केमती हम नक्षत्र लॉर्ड को उठी जाऊँ सब जिन देखा विभिन्न प्रकार वर्ग कुंडली देखा तेणु सेटा देखिले जाए हम तेणु जो मैंने मोठू इक्विवेलेंट कि मो ठार अधिक रिसर्च कर मो भ्यूज उपर कमेंट करेंगे जदि कौन से ज्योतिष जी ओडिया बुझुंट कि करेंगे छाड़ी मो ठार कम कैलिबर लोक जो मैंने लिखी ना पढ़ी ना खाली 30-40 वर्ष जातक गुड़ा देखुं बसिकी कि से नवांश आगू भी जापार से अनुरोध करी आप काइंडली कमेंट करूँ कारण गोटे कथा अच्छी लेस कॉम्पिटेंट शुड नॉट जज द मोर कॉम्पिटेंट जब आमर से मुंड नुहे आम ताठू अधिक लोक मुंड केमी जज कर तेणु खाली प्रैक्टिस करदे ज्योतिष हेनी आ खाली पढ़ी पकड़े भी ज्योतिष हेनी आप बही पढ़ु आप मार्क करेंगे जो गोटे गोटे जातक पढ़ा को आप हूँ 2 घंटा 3 घंटा लगे कि आप जातक 10 मिनट प्रेडिक्शन कर दे ठीक हम कि भूल हेनी कि आप ज्योतिष प्रिंसिपल गुड़ा ओमिट करगले गोटे लोकटा पाठ पढ़ा कथा पचार जदि आप देखिए खेल कथा पचार माने हरोस्कोप कुंडली और नवांश तो कला माने मैंडेटोरी बाध्यतामूलक छाड़ी रेस्पेक्टिव डिविजनल चार्ट्स देखिए डिविजनल चार्ट सेमती गोटे गोटे जगह अच्छे दीटा देखा पड़े खाली गोटे भी हुए ना वो लोक यदि खेल जाऊँगी तार दशांश देखिए दशांश सहित माने D24 चतुर्विंशांश को देखा पड़े कारण फिजिकल स्ट्रेंथ हाथ जना पड़े मेंटल स्ट्रेंथ हाथ जना पड़े D6 टा देखिए आप 6th हाउस भी कैपेबिलिटी जानीपर तेणु से समय अभाव से सब किसी मु बाहाना शुणे ना तेणु जो मैंने आडिक्वेट रिसर्च कर मो भाया नेशनल लेवल के बैंक सब लेखा लेखि कर मो कमेंट उपर ओभरस्किप कर कमेंट देवा को अलाउड नॉट दी लेस कॉम्पिटेंट देन मी मो ठारू कम जानी लोक इन टर्म्स ऑफ तो कहूँ आपड़ जब जानते रिसर्च पब्लिश करूँ खाली कहीदेले हेनी मुझे देखी आज्ञा भारत वर्ष को पृथ्वी लोक देखी आसवे से जिन कहीदेवे दैट इज नॉट रिसर्च जहाँ आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसटा अच्छी से प्रूव करवाटा भारी कष्ट तेणु खाली प्रैक्टिसटा बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नुहे बिल्कुल नुहे
ତାର ତ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ସେ ପରାଶର ଏମାନେ ତ ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତେ, ବହି କାହିଁ ଲେଖିଲେ ବସିକି? ଆପଣ ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ବହି କାହିଁ ଲେଖିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡଟା ସେତିକି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଗିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍। ମୋର ମତ ଉପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ନୁହେଁ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗ୍ରହ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣିଲେ ମତ ବହୁତ ଭ୍ୟାରି ହେବ। ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ସେ ଯେକୌଣସି ପଥର, ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍, ଷ୍ଟାଲାକ୍ମାଇଟ୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଓଲୋଜି ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବେସିକାଲି ପଥର ଉପରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ହେଲା ଜେମୋଲୋଜି। ଗୋଟେ ପଥରଟାର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ବରାହମିହିର ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ, ଜେମୋଲୋଜି, କ୍ୱାଲିଟି, କଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସନ୍ ଫାର୍ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଫାର୍ମା ବନାଉଛି, ମୁଁ କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଔଷଧ ବନାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେମ୍ସ କନସଲଟେସନ୍ ଉପରେ ତାର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ସେ ଆମର ଜେମୋଲୋଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର କୌଣସି ମତେ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ହେଇପାରିବ ବି ନାହିଁ, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ସେ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜିଓଲୋଜିର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କର ମୋର ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ଆଇ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ହାଇଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିପଲ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ବସେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ପ୍ରହସନ, ସେ ନୁହେଁ, ଭଲ ଡେପ୍ଥ। ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ଇଏ 6 ମାସର ଜେଏଲଏମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ କି ନୁହେଁ? ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିଜେ କରିଛି, ଦେଖିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଖାଲି ସେ ଜେମୋଲୋଜି ହେଇଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ଏନଫ୍ ନୋ। ତେବେ ଗ୍ରହର ଲିମିଟେସନ୍ ଆଉ ରତ୍ନପଥ ଲିମିଟେସନ୍ ସେଇଆ କାରକତ୍ୱ ମନା କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଦେଇପାରିବ, ଶରୀର ମନ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଦଶା ସମୟରେ ଟିକେ ଫଳ ଦେବ, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଭଲ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ତା ନାଁ ଏଠି ନେଉନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ତାର କନସଲଟାଣ୍ଟ କେତେଦିନ ଥିଲି। ଏକଥା ବି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ 9 ମାସ ଧରିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଜଗିରେ ବାହାରିଛି, ଇଂଲିଶରେ ରାତି 12ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏଁ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ରହେ। ମୋତେ ଆକ୍ରୋସ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ୍ ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଲାଇଭ୍ ସରିଲା ପରେ ବି ଘଣ୍ଟେ ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି। ତ ସୋ ଏନହାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଥିଓରି ପଢ଼ି ପକାଉଛି। ଲୋକ ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଜାତକ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦେଖେ, ଅଧିକ ଦେଖାଏ ନା। ତେଣୁ ସେଉଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ର ୟୁଜ୍ଟା ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିପାରିବ ଯଦି ବର୍ଲିନ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଟାଲୀର କହିଲେ ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ସେ ରୁଦ୍ରା ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବନି, ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ତାକୁ କହିବେ ଅମୁକି ନାଗବଳି ପୂଜା କରେ, ହେବନି। ତ ରତ୍ନର ରିମେଡି ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ଏଲାବୋରେସନ୍ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରିବା, ଇଏ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲେଖିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏମିତି ବହୁତ ଡେରିଭେସନ୍ ଭଳିଆ, ସେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଭଳିଆ ନଥାଇକି ଯେଉଁଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଅଛି। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ କହିବେ ସାର୍ ମୋ ଜାତକଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ବି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାଟା ବଦନାମ ହେବ। ଆପଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ତ ଖରାପ କହିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 3 ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଯିବେ, 6 ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଯିବେ, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଜଣାଇବେ, ସାର୍ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଆ ହେଲା, ଏଇଆ ହେଲା। ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କେତେ ଟ୍ରୁ ହେଲା ସେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହରୋସ୍କୋପ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ଥିଲା।
जे यही गोटे खंडमंडल ये है नाहक तो ओडिशा कथा कहूनी ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया तो जहाँटा भी हम तार रेस्पॉन्सिबिलिटी आपन ताकू छाड़ी बाहर को जीवे नहीं तेणु से भाया जब आम क्लासिकल वे जा मुझे ज्योतिष हो पारि ना आपंकर जो ज्योतिष जी आप पाखक जातु सी कड़े पलि गले असुविधा है आपको लगे ना मुझे सार को देखी ताले से अलग कथा सब देखा उद्देश्य है जहाँटा मुझे जानी बही रे जहाँटा मुझे यूट्यूब रे इंग्लिश से कहूली जहाँ मुझे लिखी इन ए फॉर्म ऑफ मोर देन 50-60 रिसर्च पेपर गोटे 50-60 रिसर्च पेपर लिखिदेवाटा दैट टू ओनली 5 to 6 years पीरियड भितर छोट काम नुहे जो मुझे कही रखी भी कहे पैसा भी मिले अल्प बहुत आ भेरी भेरी डिफिकल्ट गोटे दुटा वार्ड भूल हो गले आपण पाक से लेखाटा फेरी आसो ओडिशा रे के लिखुना विशेष मत कहूँ पड़ू 5 वर्ष थोड़ा गोटे रिसर्च पब्लिश हो गला रिसर्च बोली कह जाए ना आप लिखुला लिखा पड़े लोक लिखुं ओडिया रे मना करनी ओडिया रे लिखा होची भी बहुत भल स्कॉलर अच्छा विभिन्न जो सामंत चंद्रशेखर स्मृति परिषद स्कॉलर बहुत भल मत रेस्पेक्ट करनी भल अच्छा किंतु मु नेशनल लेवल कथा कहूँ गोटे रमणकर बही पढ़ा राउंड बही पढ़ा ताको पढ़ी रिसर्च कर ना हौ आज ये जदि आपणकर मो वीडियो को भल लगुच आपन लाइक करूँ डिसलाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कि न करूँ किसी ऑब्जेक्शन ना दयाकोरी शेयर करदे दयाकोरी आपको दया न लगे मो शेयर करूँ दयाकोरी शेयर करदे आपन को जो सिनेमाटा भल लगुनि आउ गोटे क्या भल लगी पारे आपन गोटे सिनेमा भल लगे कारण हूँ आप मुंड मो मुंड मैच कर आपन किसी एक्सपेक्टेशन थी मो शुणा जो सार भल लगुन आप कहते सार गोटे सर्ट्रे बाहरी फटकी कही दिखाँ या कले या हम किंतु मोर बेसिक प्लान है कि मु एलाबोरेटली कहि आपन थरे मो वीडियो सुनला पर आपन गुड़े डाउट जमी साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाऊ थरे कहला हो शेयर करदे दयाकोरी ता छड़ा किसी मोर अनुरोध ना आउ जदि महादेव चाहते आउ गोटे वीडियो नहीं आपन पाखे उपस्थित हेबी रिसेंट टॉपिक को लेकिन से पर्यंत महादेव आपन कल्याण करंतु ओम नमः शिवाय।